Assalamu alaikum an balima LTV kanubaga bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ ye aw bisimila aw ka émission mandi kɛnɛ kan n'o de ye anw ka kɛnɛ émission min labɛnna LTV ɲɛmɔgɔsoba fɛ walasa hali bi ko ka artiste bɔ dibi la ko k'u bila yɛlɛ na bi an ka invité o de ye Fati National ye Fati Danba badi bɛɛ b'a wele ko Fati National bangera an ka Mali Malaburu duruna la n'o ye Mopti ye mais a origine ye Kayizeni ye a fa o de ye Sandiago Sisoko ye a ba o ye Farma Danba ye o ye dɔnkilidala ye a furulen no den fila b'a bolo bari Fati yɛrɛ ye dɔnkilida daminɛ depuis a denmisɛnninma a y'a daminɛ Ballet National de la i n'a fɔ k'a kɛ dɔnkɛla ye ka b'o la ka na dɔnkili da donc a tun bɛ dɔn ni dɔnkili de da ɲɔgɔn fɛ an bɛ don min na ko bi album 3 de bɛ Fati National bolo ayiwa aw ni ne an ka jɛ an ka Fati National an ka masala dɔɔni alhamdulilahi rabbil alamina an bɛ tanto bila masa sanumanba in ye ala min sɔnna ka bi yira anw na tuguni ne filɛli jama cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba an b'a fɔ aw bɛɛ ye ka aw bisimila aw ka émission mandi kɛnɛ kan n'o de ye anw ka kɛnɛ émission ye min labɛnna LTV ɲɛmɔgɔsoba fɛ walasa hali bi artiste ko k'olu bɔ dibi la hali bi ko k'u bila yɛlɛ na ayiwa i b'a fɔ kɔrɔlen cogo min na bi an y'an bolo lase an ka artiste kɔrɔba dɔ ma an ka artiste belebeleba dɔ don n'o de ye Fati National ye Fati bienvenue. Merci beaucoup. I nana an ka wele jaabi a diyara n ye an b'a fɔ i ma k'i ni ce fɛn min natɔ sɔrɔ ala kana basi foyi k'i tatɔ la se an b'a fɔ i bisimila an ka émission kɛnɛ kan a garankɛ kunda b'o la a bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ lajɛlen bonya bɛ nin kɛnɛ na ne faw b'o la ne baw b'o la n kɔrɔw b'o la n dɔgɔw b'o la ko bɛɛ lajɛlen bonya bɛ nin kɛnɛ na kɛnɛ min sigira LTV ɲɛmɔgɔsoba fɛ anw ka kɛnɛ grande sœur an bɛ segin ka fɔ tuguni ko bonjour à toi. Merci ma chérie. Ne yɛrɛ di. Ayi. Nɔgɔni ye samiya den fana ye. Jami n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. N bɛ LTV baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ parce que ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ. N fa Musa Dununba ta ɲuman ka sɔrɔ la. Ka taa sanfɛ fo duguma n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Ka jatigi bɛɛ lajɛlen fo. Ka lagɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo. Ka bɛɛ barika da ne de Fati National ye. Fati Danba an b'a bula jama y'i laminɛ an bɔra sisan k'i ka morceau fɔlɔ dɔ lajɛ Mali tunkarankew mais grande sœur a kɛra fama ye dɛ a kɛra fama ye dɔɔni ko lala dun kɔni basi t'a la k'a kuyate sisan grande sœur an bɔra k'i ka morceau fɔlɔ dɔ lajɛ ko Mali tunkarankew sisan e bɛ se ka jumɛn fɔ an ye o fɛn na ne bɛna min f'i ye o la Jami alhamdulilayi sako n bɛ dugawu kɛ ala ka émission in taa ɲɛ yarabi amin ala ka sini kɛnɛya di amin yarabi ala k'i bonya i ye denmisɛnnin ala k'i kɛ mɔgɔkɔrɔba amin yarabi tout simplement n bɛna min f'i ye tunkarankew an k'an k'u waleɲuman dɔn parce que ne tourné la trop Jami n ye tunkarankew ye n yɛrɛ ka famille dɔw bɛ yen u ye tunga kɛ n ye tourné minnu kɛ n ye tourné ba minnu kɛ n ye tunkarankew ye u bɛ sɛgɛ min na u bɛ maɲuman ko min na ne kɔni ye n sigi ka miiri ka nin kɛ waleɲuman dɔn ye tunkarankew ma k'a yira tunkarankew la fana n'i taara wali dugu a diyara cogo cogo a tɛ k'i faso ye dɛ a bɛ cogo di bi ne bɛ nin dɔnkili da don min o ni bi tɛ kelen ye mais tunkarankew bɛ problème min na bi bɛɛ b'a dɔn donc o de kosɔn adamaden mana taa cogo cogo i k'i hakili to i yɛrɛ la ka nin kɛ ladilikan ye dɔrɔn k'a d'u ma anw ye wajulikɛlaw awɔ artiste y'o ye nin yɔrɔ in na an b'a fɔ tunkarankew bɛɛ lajɛlen ma an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ yarabi a ma ala ka taga ni ka segin nɔgɔya an n'u ye ala ka n'u malolen se ala ka n'u lebulen se an ma yarabi Fati mais o kɔnɔna la sisan ne b'a dɔn ne den e parce que e Danba Sisoko mais on voit que Fati National i ka portrait la sisan an bɔra k'a ye Fati y'a commencé ballet de la mais an ma don a développement na kosɛbɛ parce que i yɛrɛ bi yan donc an b'a fɛ ka ta i da a nana ko in yɛrɛ bɛɛ nana cogo di fo ka n'a se Danba in tununa ka kɛ Fati National ye oui bon Jami o ma sɔrɔ togoya wɛrɛ fɛ ne ye kayika de mais n bangena Mopti n fa tun ye fonctionnaire de ye tun sigilen don Mopti tun bɛ baara kɛ SEMTER la donc mais fitinin n nana di n ba dɔgɔnin ma Maninɛkura donc n mɔna yan mais n wulila k'a sɔrɔ n ba de bɛ dɔnkili da
n yɛrɛ woloba tun bɛ dɔnkili da n nana di n ba dɔgɔnin ma o denw de tun bɛ bale la donc a ka denmisɛnnin bɛɛ ye du kɔnɔ denmisɛnnin bɛɛ tun bɛ bale la Binu Kantew Umu Kantew Asu Kantew Jaba Keitaw donc ne tun b'a ye ne fitinin ne kɔni bɛ n tanti bolo bɛɛ bɛ taa n'u tun taara ne bɛ n den ka tugu kɔ ka taa bale la o y'a sɔrɔ répétition bɛ kɛ artisanat n taalen kɔrɔ kɔni ne bɛ boli kɔ ka taa o y'a sɔrɔ Madu Bajan Kuyate Ala ma hinɛ n'a ni silamɛ fure bɛɛ lajɛlen na ale de ye formation nationale créé k'a y'a ye Guinée a bɛ se ka kɛ Mali fana na yan donc o kɔnɔna na denmisɛnninw bɛ taa min kɛ ne fana tugur'u kɔ bon n'u ye répétition daminɛ ne bɛ n to kɛrɛfɛ ka dɔn da don i dogo ka dɔn awɔ ka dɔn da don n yɛrɛ ma Madu Bajan nana fɔ ko nin jɔn ka den ni fitinin ye dɛ o ko ko Bintu Kante dɔgɔnin don donc a nana ka na ne gɛrɛ a ko k'o tuma k'e bɛ fɛ ka don na ne ko n ko ne bɛ fɛ ka don dɔɔnin kɛ k'e bɛ fɛ ka dɔɔnin kɛ n ko awɔ ne don cogo filɛ bale la ten donc kabini o wagati Jami ni san cɛ o janyana dɛ mais national in ka na yɛrɛ n bɛ dɔnkili da n ye diɲɛ jamana bɛɛ tourner bale national de nɔfɛ mais national ko in ka na animateur dɔ de y'a dan ne la ni liberté kelen ye animateur dɔ n'o ye Lemini Boli ye Ala ma hinɛ n'a la yarabi amin ale de tun b'aw ka radio so la o tun bɛ suguba la a delila k'an invité a ko Fati e bɛ se ka dɔnkili da kan wɛrɛ la ne ko ne bɛ se ka dɔnkili da kan caman na dɛ a ye n bila a don n ye dɔnkili dɔw da a ko non tiɲɛ yɛrɛ la non e ye national ye e ye national ye o de taara ne ko tan k'a kɛ Fati national ye voilà sɔrɔ cogo de filɛ ayiwa ni mɔgɔ min n'i ye ni émission début raté an ka bi invité principal ye Fati national de Fati Damba mais a kɛra Fati national ye o nana cogo min fɛ a y'o sira de fɔ tantɔ o tuma Damba sisan o kɔnɔna la an ye an bolo se ayiwa sisan grande sœur an bɔra ka kuma sera ka morceau lajɛ ko muso o kɔnɔna la an bɛ foli lase duniya muso bɛɛ ma n'i y'a mɛn dunya muso de don du tɛ diya muso kɔ diɲɛ fɛn foyi tɛ diya ni muso t'a la ayiwa sisan grande sœur an bɛ segin ka na e yɛrɛ la n y'o de fɔ kuma daminɛ na n k'a kɛra fama ye dɛ a kɛra o ye dɛ grande sœur mun de nana ni fama ye ne dɔgɔnin ko ka ca artiste ka fama artiste ka tunu dɔw bɛ yen i yɛrɛ seko foyi t'a la parce que an tun bɛ ye ni fɛn minnu ye cassette bɔw ye i bɛ se ka dédicaces ni fɛnw kɛ cassette bɛ tourner an bɛ concert kɛ o kow dun nɔgɔyara sisan an bɛ Ala de bolo an bɛ Ala kira bolo an bɛ an jatigiw de bolo n'an ye sumuw kɛ n'an ye kɔɲɔw kɛ n'an ye fɛnw kɛ bon cassette bɔ ni artiste tɛ cassette bɔ dɔrɔn i mankan bɛ dɔgɔya o ye tiɲɛ i mankan bɛ da o ye wajibi de ye bon cassette bɔ baliya in min b'an kan o de kɛlen don ka kow sumaya o de bɛ na ni fama ye quoi o bɛ na n'o ye parce que artiste fɛn fɛn tɛmɛna nin kɛnɛ in kan bɛɛ ye nin cassette ko in signalé mais e yɛrɛ hakili n'a la solution bɛ sɔrɔ nin ko in na ayiwa a ye ni solution kɔni bɛ sɔrɔ a la ne ɲɛ t'a solution na fɔlɔ dɛ gɛlɛyara est-ce que miɲankala ɲinina se min miɲankala ka o ye jumɛn de o tɛ ne ɲɛ t'o solution na fɔlɔ dɛ sagolakaw y'o solution ɲinina a bɛna sɔrɔ n'Ala sɔnna sinon mais an kɔni bɛ an tɛ fɛ an jatigiw an b'an débrouiller an yɛrɛ ye a ma nɔgɔn mɛnɛ an ye wari ni minnu sɔrɔ ka clipw kɛ an jatigiw clip wari yɛrɛ dɔrɔn fɔlɔ wari yɛrɛ jami e b'a kalama a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn i bɛ kilo la yɔrɔ o yɔrɔ k'i ka promo ta voilà k'i ka promo ta en a charge ma nɔgɔn dɛ donc problème de don a ma nɔgɔn sinon foyi t'an na alhamdulilayi ni ko ne yɛrɛ ka si ka dɔnkili da ka tilen ka dɔnkili da Ala ma dɔnkili gɛlɛya ne ma alhamdulilayi mais producteur bɛ ka mɔnɛ don ne la sa dɔnkilidalaw bɛ yen Fati national filɛ ya i b'a dɔn aw bɛ kɔrɔlenw de da an denmisɛnninw fana b'a tɔmɔ aw kɔ de ka tɛmɛ n'aw mana olu produit k'a labɔ o fana ye ko dɔ ye yarabi a bɛ na nɔgɔya inshallah mais grande sœur ye album bɔ ka kɔrɔ ne ye album 3 de bɔ 3 a bɛɛ lajɛlen 12 titres de b'a la 12 titres alhamdulillah mais sisan yɛrɛ ka projet ye jumɛn ye ayiwa projet ni foni ye ngalon fɔ ne tɛ ka fɔ an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ ne bɛ yɔrɔ min sisan projet foyi tɛ ne bolo ni jatigi min ye n wele n ka taa kɔɲɔ na n ka taa denkundi la n bɛ t'o la tiɲɛ yɛrɛ la parce que projet ye mun ye ni album bɛ ka tourner sisan album bɛ ka kɛ
i bɛ se k'a fɔ a bɛ tourner ɲini yɔrɔw la hali Mali kɔkan ni fɛnw mais an yɛrɛ sigilen bɛ pour que i ka se k'o kɛ ne ka cassette laban n yɛrɛ de n yɛrɛ produit non sisan temps in bɛɛ bɛ ten de sisan donc i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ se ka fɛn dɔw kɛ n'a ye ɲɛnatigɛ bɛ cogo min bi a ma nɔgɔn f'i ka kɛ voilà fo dɔ a ka girinya yɛrɛ de a ka girinya pour que i ka se k'a vider fila bɛɛ duguma dɛ an kɔni bɛ jatigiw de bolo toujours ni min a gɛlɛyara dɛ ka se k'i dɛmɛ k'i labɔ jatigiw tulo b'an na o de don dɛ awa jatigiw n'o tɛ ni jatigiw ma ɲɛ a ma i ka jelimuso bɛ tunu o ye wajibi de ye o diyagoya ye a ma nɔgɔn i yɛrɛ se t'a la Voilà, i se a bɛ t'a kɛ la i b'a fɔ kuma b'i kɔnɔ mais fɔyɔrɔ ko Jami n b'i latɛmɛ o yɔrɔ la ka y'a fɔ i ka nin émission in diyara ne ye n dɔgɔ n bɛ dugawu kɛ Ala ka sini kɛnɛya d'i ma yarabi Ala amin ka émission in taa ɲɛ amina yarabi nin tɛ ne nako fɔlɔ ye yan mais ni aw bɛ to ka nin kɛ a bɛ dɔ bɔ an min na quoi Kanja ye kuma dɔ fɔ a mɛnna olu y'an fana ka mɔgɔkɔrɔbaw ye ko kuma bɛ mɔgɔ dɔ kɔnɔ a fɔ da t'i bolo c'est vrai Jami e filɛ ka ne ɲininka nin min na sisan mɔgɔ dɔw bɛ ɲininkali kɛ an fa Fatima tuma mun b'a la o tuma a tiɲɛ wa mais e filɛ ka ne wele u bɛna dɔn bi yan u b'a dɔn fana fɛn tɛ n na mais sababu min kɛlen bɛ k'an tunu u bɛn'o mɛn voilà donc ni émission sugu ka ɲi dɔgɔ Ala ka sini kɛnɛya di yarabi ama amina yarabi a ma nɔgɔn grande sœur an y'a mɛn fɛnɛ moi je sais que i tournera danse ni dɔnkilida kɔnɔna la mais tourner ninnu senfɛ i ye extérieur kɛ i ye Mali kɔnɔna kɛ i ye Mali kɔkanna kɛ i ye Afrique kɛ Europe e hakili jumɛn de sɔrɔ o ko la parce que ne an ko k'an b'a ta sa k'an b'a comparer an tɛ taa yɔrɔ jan an tɛ taa Europe yan fan ninnu fɛ an b'a ta Afrique kɔnɔ yan ye art ani Mali art danfara jumɛn de b'a cɛ ye art ni Mali art danfara belebele b'u cɛ munna danfara belebele b'u cɛ Jami n bɛna fɛn dɔ f'i ye bi n'a digira min na o bɛ hakɛ to an yɛrɛ de t'an yɛrɛ fɛ an tɛ ko diya ɲɔgɔn na wallahi an tun bɛ tournée minnu kɛ Jami n'i taara aw bɛ na scène kan k'aw ka baara kɛ k'aw ka dɔn kɛ ka jigin aw bɛ se ka 5 minutes kɛ cogo ou bien tɛgɛrɛ fɔlɔ t'a dabila encouragement yɛrɛ bɛ maloya tellement u bɛ aw encourager f'an bɛ segin ka na tugun awɔ kana foli filanan kɛ mais Jami yan n'i ye concert sigi sisan ala bon hali a ka di i ye i bɛ se a dɔnkili b'i kɔnɔ a mɔgɔw b'i bolo u bɛ se k'i dɛmɛ ka dédicace organiser mais i bɛ siran n'i y'a kɛ n'i farati i bɛ malo Bamakɔ nin kuma in bɛ ka fɔ dɛ wallahi n'i farati i bɛ malo nin kuma in bɛ ka signaler fɛn dɔ yɛrɛ kɛra a digira ne na fo k'a dama tɛmɛ u nana concert dɔ organiser ko CC ni Mangala ka banni ko ka waleɲuman dɔn ni wari min sɔrɔla k'a du somɔgɔw ma ni mɔgɔ min y'a f'i ye ko mɔgɔ min tun bɛ yen k'a bɛ mɔgɔ 20 bɔ a tigi ye nkalon f'i ye ninnu tun ka di mɔgɔw ye ka se degré kojugu jɔn bɛ se k'a fɔ ko CC tun man di a Satuma jɔn bɛ se k'a fɔ ko Mangala tun man di tiɲɛ don mais a fɔra ko mɔgɔw ka na an bɛna o concert bɛ kɛ k'a wari di don a kɛra jigilamisɛnya ye dɛ a ma ɲa donc ɲɛdimi fɛrɛ de bɛ mɔgɔw bolo kɔdimi fɛrɛ tɛ yen mais n'i y'o sugu kɛ Europe sisan i dabali bɛ ban non a bɛ kɛ guichet fermé i bɛ tila ka segin ka guichet fermé kɛ tuguni c'est sûr u bɛ da ɲɔgɔn ma cogo di tɛ kelen donc o yɔrɔ de don dɛ ayiwa o yɔrɔ la an bɛ appel kɛ public la parce que malien n'anpe bɔra tɛmɛnen na n'anpe ye nin kelen de fɔ k'an ka kan yɛrɛ an ka kan yɛrɛ fɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa n'an m'o kɛ dɔrɔn ayiwa Ala ka n'a kɛ mana Fatuma ka awɔ an bɛna an ka kasɛtiw bɔ u bɛ taa bila téléphone ni fɛnw kɔnɔ ka tilen k'a jouer ma karisa ka musique kura mɛn wa ma karisa ka musique kura mɛn wa a nafa jumɛn bɛ se karisa ma a bɛ taa ka kɛ ka kɔrɔmatigɛliw kɛ ne ko Fati national sisan mɔgɔ 2 ɲɛna n'o ko k'a ta bɔ sabanan b'a fɔ k'a bɛ dɔn mais foyi Jami vraiment c'est désolant c'est vraiment désolant vraiment c'est vraiment désolant ayiwa malien an ka kan yɛrɛ fɛ n'i y'a mɛn i bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ sinon ni extérieur mɔgɔ dɔ nana sa k'a bɛna concert kɛ o b'a kɛ guichet fermé ne ma fɔ n k'an tɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ dɛ mais ni kɛr'i yɛrɛ fɛ i b'i yɛrɛ ta fɛ cogo yira mɔgɔ wɛrɛ la i b'i yɛrɛ ta bonya cogo yira mɔgɔ wɛrɛ la et c'est le Mali qui gagne ayiwa c'est le Mali qui gagne ayiwa o kɔnɔna la sa grande sœur an ye i dɔgɔnin dɔ ka clip labɛn n'o de Delphine Bobo min don a nana ni modernisation ye ka a moderniser voilà an mago bɛ ni ɲɔgɔn caman de la on l'encourage et puis an bɛ foli bila a n'a ka denbaya bɛɛ ma ayiwa grande sœur sisan i yɛrɛ bɔra an ye kuma na kasɛti ko ni fɛnw kan mais Fati yɛrɛ ni
a ɲamakala ɲɔgɔn tɔw cɛla bɛ cogo di Jami ni ɲininkali diyara n ye ne bɛ barika da Ala ye wallahi billahi n bɛ barika da Ala ye ne fa tɛ foyi kabini Ala ye n dan ko n ye ɲamakalaya daminɛ ne ɲɛ t'a la ko fɛn donna ne ni mɔgɔ cɛ k'a fɔ ko n sigilen don télé la o tɛ dɛ ne ye bula de i b'a o faamu mais foyi ni ɲamakala ɲɔgɔn min ye n dɔn b'i dɔn n'i y'i ka ko kɛ n'i y'a fɔ n ye n bɛ taa mɔgɔ da y'i se de foyi tɛ ne ni ɲamakala ɲɔgɔn cɛ foyi tɛ ni artiste wɛrɛw cɛ ne ni bɛɛ ka di wa bɛɛ ka di ne Jami alhamdulillah o kɔnɔna na sisan grand sœur an yɛrɛ ɲɛ bɛ kow taga bolo la ko an bɛ se k'a fɔ Bamako ka kalan kojugu sisan jeliw ne ye dɔgɔnin ye komi kuma ka gɛlɛn ni donna min na o bɛ yafa mais il faut que fɛn dɔ de don a ka fɔ conseil ka di tulo kunnandi bɛ ladilikan mɛn mais a ka kalan kojugu sisan yan fɛ réseaux sociaux bɛ ka kow tiɲɛ jeliya bɛ ka ɲagami fɔlɔ u tun b'a fɔ ko jeliya kasira mais ne bolo sisan de jeliya bɛ ka préparer k'a bɛ kasi grand sœur yɛrɛ hakilina ye jumɛn nin ko in na ladilikan jumɛn b'i bolo ka lase i dɔgɔninw n'i kɔrɔw ma i artiste ɲɔgɔnw ni i ɲamakala ɲɔgɔnw ma Jami ni ɲininkali diyara n ye mais n bɛna zana dɔ da i ye foyi tɛ fɔ bɔlɔnfɔ Madi sugu na min ma deli ka fɔ foyi tɛ fɔ bɔlɔnfɔ Madi sugu na min ma deli ka fɔ ayiwa naam i y'o mɛn parce que aw ye kasɔn ka minnu ye aw ɲinana nin bɛ maliya ko in dɔ fara nin na sa ni file don file y'a fɔ ni buru don buru y'a fiyɛ a kɛra baara ye Jami ne kɔni ɲɛ bɛ min na nin ko in na ne ma d'a la ni suya yɛrɛ t'a ko la quoi awɔ o ma suya donna jeliw cɛ la suya t'a ko la puisque a bɛ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ni suya de t'u ni ɲɔgɔn cɛ ni min tɛ bɛnbaliya ye puisque adamaden mɔgɔ si ka kɔrɔ i ta ye i mansala mɔgɔ o k'e wele k'e lasigi karisa a ye bɛn hɔrɔn k'a fɔ a ye bɛn diɲɛ bɛɛ ka kuma don o don dɔ de bɛ fara a ko kan Jami an bɛ nin ko in bila de ni min kɛra siriko saba ni kankɔrɔ meleke ye don min e bɛ bɔ kɛlɛ la Ala ka n'a cɛ janya awɔ yadɔ a bɛ kɛ o a bɛ kɛ an bɛ saya bɛ kɛ de an nana cogo min an bɛ taa ten c'est clair ni diɲɛ bɛ kumana ka dɛsɛ diɲɛ bɛ k'a sigi sa an ka ko to Ala ma ni min sara don min e ta bɛ bɔ a la i ɲɔgɔn gɛlɛgɛlɛ ta i b'i sen bila kan Ala ta tɛ kɔrɔbɔ n'o tɛ dɔ fara nin na dɛ Ala ye bɛɛ sɔn Jami ka sɔn cogo la ne ma kun don a la n ma ju don a la i kɛra mɔgɔ sugu ye Bamakɔ i b'a sɔrɔ dɔ b'i fɛ n'i ye artiste ye i ye jeli ye i kɛra fɛn fɛn ye i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen e de fana ka d'o ye o b'e de ka kuma mɛn o b'e de ka kan mɛn donc da Ala ko la limaniya baliya ni fɛnw b'a se mɔgɔw ma quoi ni jɔn limaniyara o de kɔni ka fisa ne kɔni n t'a la dɛ ne ka bateau a bɛ ji camancɛ de la n tɛ kulu kunna n tɛ kulu ju la u b'a fɔ anw ma de ko gɔn kelen na bila ayi dɛ mais grand sœur jɔyɔrɔ b'aw la parce que i b'a sɔrɔ i ka kɔrɔ ni dɔw ye dɔw ka kɔrɔ ni e ye ne yɛrɛ hakilina la ne hakilina la e ye jeliden ye ne ye jeliden ye parce que fɛn dɔ de don an bɛɛ de bɛ lagosi n'a ye jɛgɛ kelen tumu bɛ jɛgɛ bɛɛ toli kɔrɔbalenw jɔyɔrɔ foyi tɛ nin ko in na kɔrɔbalenw jɔyɔrɔ b'a la kɔrɔbalenw jɔyɔrɔ b'a la mais ne bɛ min kalama kɔrɔbalen caman fana kuma na dɛ kɔrɔbalen caman fana y'i ta fɔ anw yɛrɛ baw caman y'i ta fɔ nin ko in na o de kama n k'i ma n k'e suya tɛ ko rɔ sa suya puisque ne b'a caman de kalama kɔrɔbalenw kuma na k'a bɔ telew la an ɲɛna k'a yafadeliw kɛ n'u ko bi ko an y'a ban sini u bɛ taa fɛn wɛrɛ kɛ u ka jugu kɔrɔlen a ma nɔgɔn solution t'a la a ma nɔgɔn n'o tɛ adamaden sabali dɔrɔn de ka ɲi kɛlɛbana man ka kɛ kɛlɛtigi ye anw de b'a fɔ mɔgɔw ma k'a ye sabali anw yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn fara diɲɛ dogo don ka ɲɔgɔn gulon an nɛnɛ bɛ Jami an nɛgɛ tɛ mɔgɔw la koyi mɔgɔw bɛ Ala ni Ala kira ka sutura de la diɲɛ kɔnɔ a ma nɔgɔn e ko quoi e hakili la k'a bɛ fɛ ka kasi Jami i siranna kuma ye dɛ ɲamakalaya kasira a mɛnna grand sœur n t'a fɛ k'o mot in bɔ c'est fort quoi mot in c'est fort a fɔrilen don kojugu quoi a fɔrilen tɛ walayi bilayi a kan ka fɔ ɲamakalaya kasira de ɲamakalaya yɛrɛ tuma dɔw la ne yɛrɛ fati personnellement ne bɛ maloya n'a ye a ma nɔgɔn dɛ walayi bilayi a ma nɔgɔn adamadenw ka sabali sa o de kosɔn Jami ne kɔni bɛ min fɔ aw fitininw ye aw
o de kosɔn mɔgɔ kana fɛn dɔ bila denmisɛnninw ɲɛ quoi kɔrɔbalen minnu tɛmɛna anw dara minnu kan minnu fana b'a anw ɲɛ sisan na anw bɛ k'a kɛ tan aw fana bɛ ka anw su ye mɔgɔ bɛ ɲuman de ladege denmisɛnninw a ye ɲuman ladege aw ka jugumanw to yen ne bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ en tout cas a ye ɲumanw ladege aw ka jugumanw to yen ne bɛ se k'o de fɔ aw ka génération ye a ye ɲuman ladege a ye bɛn n'o tɛ anw ta ye wa ne t'o la an ka génération 21 ayiwa k'an ka ɲuman ladege an ka jugumanw to yen ayiwa n'a kɛra ten dɔrɔn a bɛ ɲɛ dɛ n'a kɛra ten dɔrɔn an ka sabali diɲɛ foyi tɛ sabali man kun tɛ fugariya ye sabali tɛ k'i tɛ se ko la Ala de bɛ se voilà Ala de bɛ se ko la voilà o tuma Ala ka limaniya d'an ma Ala ka sabali sinsin an dusukun na m'a ye grand sœur dimina mɔgɔ grand sœur dimina mɔgɔw k'u juguw ɲɛ adamadenw k'u juguw ɲɛ fɛn dɔ man ka ye ɲamakaladen danbe tɛ fɛn minnu ye n'i y'a kɛ i bɛ nɛni n'a ye sinon jeli yɛrɛ ka yɔrɔ yiri min kɔrɔ ni ɲɛnama taara i jɔ jeli yɛrɛ ka baara normalement jeli ka baara ye dilanni de k'a fɔ k'a ɲɛ k'a dilan k'a ɲɛ n'i ye mɔgɔw faratɔ ye ka mɔgɔw kala ni i taara famille min man ɲi n'i donna famille kɔnɔ fɛɛrɛ kɛ i k'olu kala ɲɔgɔn na k'olu labɛn walayi Ala b'i fɛ Ala kira b'i fɛ diɲɛ yɛrɛ bɛ k'i fɛ mais bi n'i bɛ dɔnkili da walahi n'i bɛ dɔnkili da n'i ma dugu wuli k'a ni duti kan fɔ tɛ lamɛn o jɛlen f'i ka taa dɔ de ka du ti k'o wari minɛ ka t'i ta jɔ awɔ o de bɛ yen a kɛra baara ye n'i ye mɔgɔ min tɛ se o du ci la o dugu wuli kan na i bɛ to so kɔnɔ Jami ne dɔ de la ka ne wele denkulu dɔ la a sinamuso ni fɛnw de tun bɛ yen ne taara bila ko kɔnɔ de ko nin de y'a sinamuso o tun man di yɛrɛ mɛ muso nana ne ye dɔnkili da muso la ka dɔnkili da ale yɛrɛ la k'a kɛ k'a diya a dɔw bɛɛ content na dɔw ko non ni jeli bɛɛ b'a kɛ ta bɛ ɲɛ mais i b'a dɔn min ye ne wele o dimina ne kɔrɔ a t'i wele bilen a y'a tɛ ne wele bilen ko ne taara sinamuso wa a yɛrɛ ba fana ka wuli ka fara a kan ko ne taara o sinamuso sankɔrɔta a tulo b'i la o a t'a kɛ tuguni a tulo bɛ ne na wa ne ko de ne ye n wele n k'a mango bɔ ne n'i tɛ cɛ kelen ko ne tɛ t'i sinamuso nɛni i b'o jeli wɛrɛ wele ka na wele tugun ne tɛ taa mɔgɔ nɛni k'a di mɔgɔ ma i ma ne wele o kama i ye ne wele de n ye ɲamakaladen ye ne m'o ye n fa la n m'o ye n ba la bɔn ne t'o kɛ ne tɛ ma taa i sinamuso nɛni kama da b'i yɛrɛ kun a kɔni tɛ kɛlɛkɛlɛ i t'a ka porte parole ye i t'a ka messager en tout cas ne taara dɔnkilida de kama bon o de bɛ yen f'i ka taa du ci de kama n'i m'o kumaw bɔ i da sitanɛ kan fɔ bɔ i da a ye tɛ lamɛn o u tɛ e ka dɔnkilida ko e ye karisa bɛ dɔn k'a ye fɛn fɔ bi a ye fɛn fɔ bi o la sini a bɛ fɔ k'e bɛ ko dɔ la dɔrɔn u bɛɛ bɛ taa yen u bɛɛ bɛ taa yen ko nin bɛ fɛn bɔ a da bi e dabali bɛ ban ni jatigi y'i wele i bɛ mɔnɛ bɔ a la ka sɔrɔ i ma mɔgɔ nɛni i ma mɔgɔ suru i ma mɔgɔ foyi i jatigi b'i wele a tɛ se ka min fɔ i k'o fɔ i bɛ mɔnɛ bɔ a la k'a fa kolo fɔ ka a bɔra bɔnna minnu na k'olu fɔ k'a siya fɔ o de ye ɲamakalaya ye mais a ma fɔ i ka taa mɔgɔw nɛni dɛ karisa ni karisa bɛ ɲɔgɔn na n ka taa dugu wulikanw fɔ o tɛ jeliya ye o tɛ ko ye k'u ka sabali u ka sabali vraiment n'u ma sabali hali anw minnu bɛ ka wuli kɔfɛ sisan an tɛna nafa sɔrɔ a la a bɛn taara ma ni min bɛ ko kɛ bɛ o tɛ jeli wele la a bɛn taara ma diplôme ni min bolo n'a kɛra cogo min ne na taa an ka bureau kɔnɔ ne ɲɛ bɛ an ka ko in taabolo la cogo min n'a kɛra cogo min ne bɛ taa bureau kɔnɔ mais ne bɛ barika da Ala ye Ala ye jatigi minnu di Ala alhamdulillah ayiwa o kɔfɛ sisan Fati an ye an bolo lase n t'a dɔn i den de bɛ se ka kɛ ou bien i dɔgɔnin Iba Jabate awɔ n den don Ablaye den don Modibo den don ani Seki den ayiwa ko tonton Ablaye Jabate ma ko bɛɛ lajɛlen bonya bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔna la ayiwa bi Fati ne sakɔ cɛ ayi dɛ ayi ma ye ka ne kɔn kan kɔ ne ɲɛ ne bula de ko san 40 ale ma muso furu hali bi a b'a dɔn ko peut-être ayi a jamu de ye Sisoko ni Sisoko tɛ Bagayogo ou bien Tunkara olu sugu ninnu de don ou bien Kulibali ayiwa Fati Iba ka clip tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ segin ka na an bɛ ɲɔgɔn masala dɔɔni sisan Fati ko k'a y'a daminɛ Ballet National la mais Fati musique dɔnkili nana cogo di an b'a dɔn i ba tun bɛ dɔnkili da donc peut-être a bɛ se k'a fɔ k'i y'a min sin fɛ mais ale dun bɛ lamɔ e ba i ba wɛrɛ de y'i lamɔ n'o ye Iba Ncini ye ale yɛrɛ denw de kama i tugur'olu kɔ ka to k'olu bɛlɛn ka ballet kɛ donc diɲɛ ko bɛ i da kan mais dɔnkilida nana o kɔnɔ cogo di Jami ne ɲininkali in diyara n ye Jami yiri min turula ani yiri min falenna o denw tɛ kelen dɛ ayi Jami kabini ne fitini
kamini man nan tanti fe ne ko ni be ni vilila ni dongli de nyelma ne munu e demiseni adam na mokti kulo bena ne vilila ni nga donye kamini mado bale fanana da kan kera ne tawwe kwa ne donke mfitini mokti kamini mana dimbama ne jime fotu ndamne na utumta ne ngini mba fede ko ne kana jime forola o kuma lala fene ya time ici parce que lala c'est normal donc ntura odela amiasi émission dot meke mokti awo kalo dimasi folo ya soro amara danfaga de tu gouverneur yi mokti amiasi tomba tumbe jelubulu mokti an bawde tumbala ni kalo samedi folo sera amara danfaga la tu nyana jeje ay ala ka hinani islam amina ya rabbi na de on kulo bena ko me foli duma amara danfaga de tumbe amiasi mo wili mokti ku ka nyana je kay jilu ni ne babeta na beta nu ya damene ne seri donga amara danfaga na kessa samedi mu manake ne fatu manoyi ne mata abafa ne dona dindin dona ba maide o ka songa kay yayi donc ubitale nyini kana amara danfaga yere dilla ka takata fo de fay ko vraiment ne ka don ka dale ko ne to ko ne ka to kana o waru chama mbadia o kera kamini ne be teteme san wolum la san shegunga donc ne nana o wakati ni di ntanti fer gundu kante yere dina nan ni wal dina nan akante kante ba makana ne ka ba mako sora sababu ye numu de ne be baraka da numu be numu fi mana jema madina kura iridis ba mako centre ville de madina kura mako men kura da de voilà donc ne mona mba dogoni de bulu no ye gundu kante ntugura de ngo nya fi to ko mi kata balela net me donge balela be dongi da ala ko ni ne bidini ntanyi ne nga départ volontaire d'état 91 12 ne nga départ volontaire d'état ka don dabla ma mero ka don jo ka nga carrière solo tangere ya famia ka bo balela départ volontaire ka nga carrière solo tangere sa ngere be ka nga musique ke alhamdulillah alhamdulillah awa jami sako alhamdulillah donc faut c'est ça ne be musique ko no donc il ko de mbese ka fi dron ala ko ne daka de gani no te ne fajili mbajili mbari tume dongili da no te ne ka fonctionnaire machine dongili da fongili disa o corona la me iba soro dongili da ni morsu folo ni ndoy ni c'est pas aka si ça senga ni mayora damna bon ne dongili da ne morsu folo ni mi o ga mfle ka fi to mi amana da faka ne bari tume dongili do da amara ko amara tuye gouverneur ye tugoto ko tugoto ka utume ay mais garan sari bo voilà o tugoto ka utume boka kumbe donc o dongili ne na nga dongili da yare damene no dongili de e ka ayoro ni fota amara da faga o ma da faga kome dan faga kita kalula dan faga o ma dan faga kome dan faga kai kalula dan faga ama da faga kome ha da faga fara nenga dongli damene no de jami ndu mana dongli ni tun kadinye donc amara era tun ba fa ku kan bla nga fasada tugo tugo o de ni nda amara da faga la ni dongli damene no de men na le bamako ya ndu me dongli folo mi dan kelen kan na carrière solo era tangere ne dongli folo mi nda o de wali nyuma ka do ko barajin tayi grâce à Iba Iba yoro ni forest na agli ni naw voilà o be ngina parce que ne morso kura da doro am korale to ka kura la ala mana yoro tarawere bi ale o tenekli la ko voilà mana yoro tarawere de ne wele ne ninke wali nyuma ka do barajin tanye nyuma ni na ya keroye ni sanundi barajin tama nyumani ndanya keroe foroba sanundi barajintama nyumani ndanya keroe niye finindi barajintama nyumani ndanya keroe jalison de jalison ti masi balifena ala David Johnson masa ala David Johnson fena jalison note jalison de
jali sonti masi kolifena Tiɲɛ dɛ jeli sɔn tɛ mɔgɔ si kɔlifɛ la a ye jeliw sɔn a y'a sɔn n'aw m'a kow lajɛ et puis n'i y'a ta k'a lajɛ yɔrɔ ne ye ka dɔnkili fɔlɔ kɛ jeli fɔli bamanan fɔli ne b'a fɔ a fila bɛɛ Jami ni ne ko mɛ sumu sigi ni bamanan dɔnkili sisan fo k'a ban fo ka wuli wagati kɛra la Ala ma ɲinana Buwa Sako de y'a fɔ ne ko Fati n'i ma jeli dɔnkili da mɔgɔw ɲɛna k'i ye Segu ka de walima fɛn dɔ de bamanan dɔnkili da la de dɛ i dun bɛ jeli dɔnkili da tellement mɔgɔw kɔnna ka ne ka bamanan dɔnkiliw de dɔn mɔgɔw kɔnna ka ne ka bamanan dɔnkiliw de dɔn mais théâtre de y'o sababu ye parce que an tun bɛ couleur bɛɛ kɛ ballet la an tun bɛ diɲɛ dɔnkili sugu bɛɛ da an bɛ taa f'a sun kɔrɔ k'a dege n'an bɛ fɛ ka ballet min dilan minnu b'o dɔnkili da dara yɔrɔ minnu na an bɛ taa tigiw ɲini k'an dege donc o de kosɔn ne bɛ dɔnkili da kan jama voilà mais Fati parce que i b'a dɔn ne y'o de fɔ aw ye icône de ye fɛn dɔw bɔ aw kɔnɔ an kɔni tɛ an m'a sɔrɔ ali dɔɔni e ma a miiri k'a fɔ i b'a fɔ i bɛ kalanyɔrɔ dayɛlɛ pour que ka denmisɛnninw bɛna a dɔn a kalan i fɛ yɔrɔ min na ou bien yalima parce que kalanso in dayɛlɛli fɛnɛ a ma nɔgɔn mais Mali la a caman tɛ yen an dun mago bɔ o de la walima est-ce que Fati ka dayɛlɛlen don bɛɛ ye ni min nana n'a mago bɛ dɔnkili dɔ la n'a tɛ min dɔn Fati bɛ sɔn k'a kɔnɔjaya tigi k'a ɲɛfɔ a tigi ye Jami samina ka to tungo midi dɔnkili b'a da i bɛ taa i b'a tɔ to yen i denw ni dɔgɔninw ne Fati mɔgɔ ni nana ne ma ne ka dayɛlɛlen don bɛɛ i bɛ fɛ ka dɔnkili de dege kow ye dakanw de ye n'o tɛ Jami dɔnkili ka nɔgɔn ne ma dɛ i bɛ fɛ ka couleur dege dɔnkili la n'i sera ne Fati ma n bɛ n kɔnɔna diya i ye ka i dege a la k'a f'i ye n'i ye wale ɲuman dɔ salamu i ma wale ɲuman dɔ a banna Ala b'a dɔn ye Ala b'a dɔn ye problème si t'o la min ye hakilinaw bɛ mɔgɔ la wallahi n'i ye se kɛ ne yɛrɛ sisan n b'o de kɛ dugu mana jɛ dɔrɔn ni denmisɛnnin dɔw ka taa sigi yɔrɔ dɔ la yɔrɔ dayɛlɛlen misiki taabolo adamadenya bɛ minɛ cogo min mɔgɔw bɛ kan ka bonya cogo min misiki kɔnɔ k'o f'u ye k'u dege i bɛ dɔnkili de yɛrɛ dɔw mɛn i dabali de bɛ ban c'est vrai Jami i dabali bɛ ban c'est vrai mais a bɛ kɛ cogo di ɲininkali t'a la bɛɛ sari WhatsApp staru ni Facebook staru bɛɛ de sari ani Instagram staru donc i ma i bɛ fu de fɔ dɛ wallahi bila Ala y'a di yan naani de mais n bɛ se n'a ye o tɛ tiɲɛ dɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an b'a dɔn min bɛ se fo n'i y'i ban an bɛ ɲɔgɔn dɔn ayiwa o kɔnɔna la ne b'a fɔ bɛɛ ye ne yɛrɛ ni ɲɔgɔnnaw bɛɛ an ka gɛrɛ an kɔrɔw la an bɛ dɔ fara an ka dɔnniya ta kan an ka gɛrɛ an kɔrɔw la a bɛ dɔ fara hali bi an ka dɔn ta kan ayiwa Fati national ka da a yɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ani artiste kɔrɔba bɛɛ an ka gɛrɛ u la n'an gɛrɛla lala an na dɔ sɔrɔ k'o faamuya o kɔnɔna la an bɛ foli belebeleba di Burama Sumano ma ale min ye miiriya ta u b'a fɔ cogo min kalandenw karamɔgɔ ka miiriya ta ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan ko bɛɛ ka kɛ kelen ye a ye na an ka ɲɛɲini funɔ kumakɛlaw b'o la dɔnkilidalaw b'o la k'an bɛɛ ka na an ka ɲɛɲini an ka sɔrɔ ka taa fɔ ayiwa Sumano den ka ɲi voilà a kɛra a fa de wallahi billahi nin fa tun ye balima ɲuman ye ne ba tun bɛ Mopti ne fa ka pension an tun tɛ aran kɛ a fa tun bɛ INPS de la Bakari Sumano tun bɛ INPS de la o la ta yɛrɛ kalannen don voilà a fa ye jeli cɛ kalannen de ye donc an tun tɛ jɔ aran na ale fa de tun bɛ ne ba ka balima cɛya place la Mopti a fa tun ka ɲi kojugu wallahi n'a den ɲana tɛ bala mɔgɔ la a banna kuma buraki kɛr'i fa ye o kɔnɔna la olu jɛra ka sandiya belebeleba dɔ lamɛn i b'a dɔn émission kɔnɔ grande sœur anw ka kɛnɛ émission dun bi labɛnna LTV ɲɛmɔgɔ soba fɛ ale bi artiste ko ka dɔ fara an ka yelen kan o kɔnɔna la wagati dɔw la an bɛ a bɛ fɔ ma ko élément du jour o élément du jour ye min a bɛ se ka kɛ e Fati ye concert kɛ i ye sumu kɛ denkuli kɛra anniversaire i ka événement sugu o sugu a ka di i ye a ka bɔ nin émission na a ye donc o la i bɛ na n'i ka élément ye nin émission in na numéro filɛ nin ye écran dugumala la n'i nana n'i ye weleli kɛ a bɛ faamuyali kɛ i ka élément bɛ bɔ émission na ele Jami o ye hakilina ɲuman ye dɛ yɔrɔ hakilina ɲuman ye m'a f'i ye ko kuma ye mɔgɔ dɔ kɔnɔ a fɔ da tɛ fɛn dɔw bɛ yen n'i y'a kɛ mɔgɔ caman t'a ye mais n'a passera nin na dɔ yɛrɛ ye min
voilà a bɛ se ka kɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ karisa bɛ sumu kɛ de o b'a sɔrɔ i ka sumu tɛmɛna o kɔnɔna la i bɛ se ka diya dɔ ye i bɛ sababu ɲuman wɛrɛ sɔrɔ ayiwa amina yarabi sufɛ anw yɛrɛ tɛ ban sufɛ jeu la an bɛ jeu yɔrɔ la su o su donc du coup a bɛ se ka kɛ yɔrɔtigi yɛrɛ pour que a ka yɔrɔ publicité i bɛ na n'i ka artiste dɔ ka élément ye dɔ ka kɔɲɔ kɛra a ka d'a ka mairie de ka bɔ ou bien a ka fɛn dɔ a mana k'a sugu sugu i ka événement n'i nana n'a ye n'i ye weleli kɛ nin numéro in na duguma numéro min filɛ duguma ayiwa i ka élément bɛ bɔ ayiwa bi o kɔnɔna la ne yɛrɛ b'a fɔ n ka fans club ma Jami family mɔgɔ bɛɛ lajɛlen président ye Joli ye président ye Ablaye Daw ye k'u bɛɛ lajɛlen k'u ni ce parce que n'i y'a mɛn artiste i bɛ taa i da k'i bɛ sunɔgɔ i b'a dɔn ko hali n'a kɛra mɔgɔ kelen k'o b'i fɛ hali n'i b'a fɛ ka reculer a b'i permettre i bɛ avancer o kɔnɔna la ko club fɛn fɛn bɛ yen monde entier bɛɛ fɛn fɛn sigilen don artiste kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la club minnu sigilen don Mali la artiste kama k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli mun na an bɛ ne yɛrɛ par ma voix ne bɛ foli kɛ artiste bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ni club kelen kelen na bɛɛ n'i y'a ye an b'a fɔ k'an bɛ fɛnw organiser k'an b'a kɛ tan tɔ an b'a kɛ tan ou bien an yɛrɛ filɛ par exemple an bɛ sufɛ jeux kɛ parce que i b'a dɔn mɔgɔ de b'i kɔ k'i kɔkɔrɔma dɔn donc k'u bɛɛ ka foli bɛ ni yɔrɔ in na yan nɔ ayiwa Fati an bɔra ka sandeya la ye ne b'a dɔn Fati ye dɔnkɛlaba ye ne b'a dɔn minnu bɛ k'i lajɛ olu b'a dɔn mais e ka carrière dɔn ani musique dɔ ma dɔ datugu dɔɔni ou bien u fila bɛ taga ni ɲɔgɔn ye foyi ma dɔ ma dɔ datugu parce que dɔnkili yɛrɛ ni dɔn de bɛ taa dɔnkilidala min n'i tɛ se ka bouger kosɛbɛ komi kow tɛ ɲɛnabɔla bilen min ka di min i b'o kɛ sinon dɔnkilidala yɛrɛ min n'i tɛ se ka bouger tubabu t'i jate fari i tɛ kɛ artiste complet i tɛ kɛ artiste complet quoi parce que n'i b'a fila bɛɛ kɛ ni dɔ ma diya dɔ ye dɔ bɛ diya dɔ ye n'i ye dɔnkili da n'o ma diya n'i ye dɔnkili i b'a sɔrɔ o bɛ diya o tigi n'i ka dɔn man di dɔ ye i ka dɔnkili b'a sɔrɔ ka di i b'a fila bɛɛ dɔ sɔrɔ quoi donc ne kɔni ka dɔn hali sini a bɛ n ka dɔnkili de kɔnɔ ni ye musique min bɔ ni ye clip min kɛ i b'a sɔrɔ ne bɛ dɔn kɛ ni ye scène kɛ i b'a sɔrɔ ne bɛ dɔn donc hali sisan foronto bɔra yen ayi ala ne y'a minɛ sisan i bɛ hali ne kun ye invité en tant que danseuse au lieu de dɔnkilidala e bɛɛ bi ta kun bɛ ja sa a tun bɛ diya dɛ mais fa kabako lamaga yan sisan yɔrɔ kana siga parce que an ka fɛnw ma perdu quoi an travaillera kojugu an ye baarabaw kɛ an ye fɛnw o tɛ ne ye sa hali sini ne ye n ba dɔn ma ni ne ko n bɛ dɔn kɛ i ɲɛna sisan i b'a fɔ ko ayi awɔ mais n ye dɔn to yen an b'o denmisɛnninw a ka di ne ye sisan ka denmisɛnnin dɔw de sɔrɔ k'olu entraîner i m'a ye n yɛrɛ ka la a bɛ dɔn kɛ a ma nɔgɔn n ye marifa ministère la e m'a ye ne ye dɔ dilan ka d'a ma marifa ne de tun b'a dɔn bale la an ka kɔrɔbalenw bɔlen kɔfɛ yen u ye ne de bila a la ne de tun b'a kɛ n ye laladege a la a y'a kɛ Mali bɛɛ y'a ye bon o n'a ɲɔgɔnna caman a ma nɔgɔn dɛ ayiwa Fati ko a ka d'ale ye ka denmisɛnninw dege ne bɛna taa parce que ne ye fugari ye dɛ e dun ka taa dɛ ne bɛna taa sinon dɔ minɛ n'o tɛ e ka saniya in na ne bɛɛ dɔn ne m'e yɛrɛ ye ayi ne de ye o tɛ se ka bɛn o ayi nin kɛra ne kɔni ne tɛ se ne ye n ta fɔ a ka ne ka mɔgɔw lajɛ ne kɔni tɛ se o de dun ka se dɛ i ka dɔɔnin kɛ awɔ an bɛ maloya maloya donc ko ni maloya ko tɛ ɲɛmɛ sira la dɛ n'i b'a k'i puruti sisan maloya bɛ tigɛ o don tɛ nɔgɔya sa ayiwa basi tɛ aso Fati o faamuyali sɔrɔla o ko la donc sisan Fati yɛrɛ ka carrière kɔnɔna la ko jumɛn de kɛra e yɛrɛ Fati la min y'i tɔɔrɔ ka s'a dan na ne bɛ to k'o ɲininkali kɛ parce que art kɔnɔna la n'i y'a daminɛ ko dɔ b'i sɔrɔ ko jumɛn kɛra i la min y'i tɔɔrɔ ka s'a dan na ani fɛn jumɛn bɛ yen n'a kɛra i la a diyara i ye a balila i la a bɛnn'i ma o ko jumɛn de Jami tiɲɛ yɛrɛ la ɲininkali in ka wusa mais ɲininkali in ma nɔgɔn fana ayiwa naamu ne bɛna ɲininkali in kɛ ni kuma donna maa min na o bɛ se u ka hakɛ to kuma bɛ mɔgɔ dun ka sɔrɔ kuma dɔnbaliya tɛ ne ka musique kɔnɔ fɛn min kɛra ne na k'a kɛlen bɛ ka n tɔɔrɔ Jabi ne bɛ se min na n ma se ka mɔgɔ sɔrɔ min bɛ n dɛmɛ a la ma nɔgɔn Jami o kɛlen bɛ ka ne tɔɔrɔ dɛ
o dun b'a dɔn fana karisa bɛ seni na jami ni fɛn t'i bolo bi wallahi tɛ lamɛnyɔrɔ si o de kama ko mais émission daminɛ tuma min ala de b'aw sara ni ɲɔgɔn man ca pour que i ka t'i sigi ni ɲɔgɔn ka k'i ye ka sɔrɔ wari t'i bolo ma nɔgɔn dɛ mais LTV kabini bi tɛ kabini a daminɛna an bɛ barika ɲuman daw ye quoi Alimami Samori Touré n'a ka jama awɔ Sirimangada Touré si an bɛ barika da n'a ka jama bɛɛ lajɛlen ye k'a yirila ni fɛn t'i bolo musique la ko bɛ k'i la jami n bɛna fɛnnin dɔ f'i ye ministère ko wagati ministère fɔlɔ ne ye n den bila la Mali bɛɛ tun b'a kalama k'a bɛ se jami e yɛrɛ tun b'a kɔnɔ e de taara ni denw ye e jami tun b'a dɔn ko ne den bɛ se mais sɛgɛn de ye ne bɔ sɛgɛn ye ne den bɔ a la k'a yira n na kɛnɛ kan Caraki ko n'i tɛ kelen ye n b'i ɲɛ fɛn bɛ n bolo i ye n b'i bɔ a la Mali bɛɛ bɔra a kalama jami ala ye masa ye dɛ hali sini a bɛ ne hakili la a kɛra bara ye k'a yirila n'o tɛ bɛɛ tun b'a dɔn jami tun b'a dɔn ko ne den bɛ se public tun b'a dɔn ko ne den bɛ se mais ni vote bɛ kɛ don min an bɛ se 14h ma yɔrɔ min o ye ne den ka vote bloqué k'a yira ko wari de ta ye tiɲɛ mɛ o ye tiɲɛ de karijigɛ ko ne ma fati den bɛ se de nka se de t'i ye o bɛ ne hakili la awɔ garantie faamuyali sɔrɔla la sisan mais i b'a sɔrɔ fɛn dɔ fɛnɛ kɛra la o bɛɛ kɔfɛ min b'i dusu ma ɲɔ fɛn jumɛn kɛra n'a bɛnn'i ma a diyar'i ye mais a balila i la parce que balinakow bɛ kɛ o action dɔw bɛ kɛ dɔrɔn tellement a bɛ bali la mais a b'a sɔrɔ i tɛ se k'ale kuma mais a b'a sɔrɔ a ye min k'i dusukun na rahamani kelen de b'a nɔ nin yɔrɔ la fɛn min kɛra ne k'a diyara n ye kojugu n bɛ barika da ɲɔmi mɔden ɲɔmi mamare Fagana Kamaraden maninka cɛ ni miliyari Gabon n sigilen hakili tɛ foyi la k'a wele n taara salon na sini ka taa kalo 5 kɛ Gabon k'a bie sɔngɔ ci ma k'a fɛn bɛɛ ci ma k'a sɔrɔ miliyɔn sɔrɔ a sababu la Gabon k'i sɔn k'i yira i somɔgɔw la k'an sɔn k'an yira n somɔgɔw la n taara balima ɲumanw sɔrɔ yen o ye n dɛmɛ n ba denmuso fɔlɔ tun bɛ yen Awa Kuyate a ye n dɛmɛ n yɛrɛ ba tun bɛ yen Asanatu Jabate o diyara n ye a don kojugu a ko n b'i lata Gabon maninkadenw de bɛ yen Fati e ka tigi garijɛgɛ ɲini n ye kalo 5 de kɛ n ye fɛn min sɔrɔ a kɛra Ala ɲɛna jami o diyara n ye dɛ n jatigiw bɛ n fɛ n ka dozinin kɔnɔ hali ne Fati n bɛ yɔrɔ min sisan jatigiw bɛ yen o bɛ ne de ka kan mɛn o cɛ dɛ ji kɔlɔn ma ji kɔrɔ ma ba kɔlɔn bɛɛ kɔnɔ voilà n m'a f'i ye n ko n bɛ barika da numuw ye olu de nana ni n ye u ye n dɔn fana wali ɲuman kɔrɔlen sogo kɔrɔ jalen wali ɲuman kɔrɔ ma to mɔgɔ min kɔnɔ kurakɛ kun tɛ i mana ɲami ma baden ɲarɔ jami o t'i ko ɲuman dɔn ala le jɔn sara la ɲuman tɛ dɔn na dɛ jaga i mana ɲami ma sigirɔ o t'i ko ɲuman dɔn ala le jɔn sara la i ŋani ɲɛlu la ali mana ɲɛ min ma teriyarɔ o di sara ni juguman ɲɛ masa le jɔn sara la i kɛwalelu la ɲumandɔnbali le sogojala ɲɛ fati de ɲumandɔnbali ye n bɛ barika daw ye soruwo numulu yo solu bɛ welela nafale ma jami yo han kɔda o lagare den saramani nafa mɔgɔlu dɔgɔyata dɛgɛ min jali ni nɔnɔ min jali sunu sago de sunu mamari khamajan sago de sunu mamari iyo ira maga sago ni sogo na magasi seni kumaga ni seni damaga lagare me ala le delila ala mi simayala ka barika da alimami Samori Touré Sirimangada Touré si ma fi ɲana ngo kuma ye mɔgɔ dɔ kɔnɔ kuma da teila ka kuma da di mande jalilu ma ka nga kuma Touré ngana mande mori an ka barika ɲuman da jami ni ne bɔra nɔ ma me barika bila sababu ye Fatima Mako sara sababu ye numulu le kantela tabale gosira numu ke min ye kaba kantela kasanu da jala kadi jalilu ma wale kaba kante me barika bila kabasilu ye ndirambale ma fiseni na gundo yere de nani ani wali de nani saya ya mina ma fenke alala
ka barika bila jatigi fɔlɔ ye Kante la Sorwo umuni dili ha dili umu farafina alimanye dili ye Kante la Sumaworo mode kurabaya wade ha Buwa Kante de Magan Kante de Seydou Kante de numu muso min tumba ka gulo kilu surunya ka di Fatima ko tinya kana yelenna fisri wale bitulale wayo ale garade numu muso fatite nyini ko Kante ala mi simayala asu Kante du fatita ba ni numu lule che Jamila gare ha Madame Jallo asu Kante kabari kabila ya fatu fanena ha ami kanu de fatu fane sira min te kumala me bari kabila numu musolula foronto miseni nye fo pari bugi Kante ima breziliani ye fati kuna 300 euro ala o bugi Kante jeli musolu mana marki soro Bamako ya ninya wele soma kase wula ma bugi benjabi madu Kante de foronto numu musomi makesele na maba ka jalilula do jali kurate numu musomi mbolo ha Madame Mulai lagare belebele pari numu musomi mata nyogona lu bilasira ole bugi Kante dani Kante mamare amide foronto fati be barikada ye nesigile file guloki mimenga na fila musodo de hadia Adamu Siribe Sorwo sira jawarade Adamu Siribe fila nantede fila muso bete balole Madame Abu Adamu nye fila ye Jamila gaye kajali muso tugula nye jatigi ko abe kella melema nya soro asufali sababu birama to fila de asufali sababu ha Adamu Siribe jawara muso de fatibe barika daye gloki chama babulo kadi lagare ma ko kandia nene bwana ma ami sapula filangana jabasirima Madame Jallo ko maga mari ko mamare fotu goto fada mari ko de sobete musobe de nade Fatumata mari ko de sobe mo mancha none bala sangaranga sirabete balone ala sira ko ale do maje mai siraba ire jara Bamako gale ka jara jiyela mini jara sangaranga lu do gara Jamila gare wallahi bi ilahi sira balole me ha nyamana atete bugula ala kana ko ke sira minna sira min te kumala me sira wele ni sira wele hakili beji arabiye marigo la Madame Silla ha danti mariko si bariko e sora ere nena barigada kamara musode arabiya mariko e kabarika bilanga maraka musoye atadure ni fati bebo maraka muso mi mempari tayani tigi yalla ko dinya kana yelemma ngambo maraka muso lema maraka muso mi te kola bambali atadure fonka barika dayire wali nyuma nkoro le so koro jale iye wali nyuma nkoro matomo min kono kane bila kurala oyi joyere grand serno ni yoro ni timiara suno kelo be jinya kono sisa jongon ko nyuma no malia de do wali nyuma no malia ko na ay jati ko be barika dawi jati ke muno mage jinani mo ko yembolo ijoro wallahi aywa grand serno ko na la sisa nere ayambolo manabo dogonindo walmayde dede ka Fatim wallahi ndendo ne korom sodo ale de fene sona demseni yala ka artiste demsenu fara nyogon ka bewele munu sona kana ka beke nyogon ka jekulu sigi ko voix d'or ko fuite bembo kanga ke kelinyi kanga do dakele fe kanga bo dakele fe aywa o konna la ame Fatim Jabate fu demseni mo koroba aka o hakilina ina ayo hakilina mi soro ko bekana ko bebe fala bebe bala ka jekulu sigi ko voix d'or les voix d'or du Mali nan so na ma ambe kai na jabe ne ma fa nyona ngako na dege ka juguma on to o e demiseni ayo hakilina mi soro hakilina nyuma ba abaye balma nyuma e dedi nene jera do ko do ma dondo la tebongono ko nyoro la ale de tume mobile kono ne men sena amina ta cortège la fin soro la yoro de tundo wartigu ka konyo
ne jɔlen umu ko Fati e dun jɔlen bɛ mun na ne ko nka ayi n ko ne tɛ mobili la o ne bɛ n sen de la ne b'aw kɔnɔ umu ko ne ma ko Fati na don mobili kɔnɔ sa an ka taa na don ne dɔgɔnin de ye an k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an ye min sɔrɔ umu ye balima ɲuman a mɛnna dɛ mais ɲuman dɔnbali b'i tugu de Jami ɲuman dɔnbali b'i tugu de ko dɔw bɛ yen a bɛ k'e bolo fitinin mais i y'a kɛ mɔgɔ min ye i y'a miiri janya den yɛrɛ a ka di Lala ye a taara radio la don min i b'a fɔ a ye ko Kuyatew kɔni ka juru b'a la dɛ Lala ye so t'a la hali sini ko so ayi non k'a ka fɛɛrɛ kɛ dɛ so bɛ jigin k'an ka so juru tɛ an ka ɲɛmɔgɔ so bɛ jigin ale de ye denmisɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko bɛɛ ka don da kelen fɛ bɛɛ ka bɔ da kelen fɛ furuku ni kɛlɛ ni bɛnbaliya nafa t'a la ni y'o de fɔ n'i ye weleli kɛ n'a fɔra Ayina ni dɔ ma taa fa yanfa ni dɔ bɛ taa ba yanfa donc an ka fara ɲɔgɔn kan an ka bɛn an ka kɛ kelen dɔrɔn ayiwa ale de hakilina in sɔrɔ ka groupe sigi ko les voix d'or du Mali artiste denmisɛnnin caman b'a la hali bi da bulonda ba in yɛlɛlen don ko bɛɛ ka na ko bɛɛ ye bienvenue ayiwa ale ka clip kuranin an bɛ jɛ an b'o lajɛ Safati e yɛrɛ hakili la Mali art a bɛ ka avancer wa a bɛ ka jigin wa ou bien a ko bɛ cogo di Jami ne ɲininkali in diyara n ye tiɲɛ yɛrɛ la Mali musique bɛ ka avancer de bɛɛ de b'i se la denmisɛnnin minnu wulila an kɔ an denw n'an dɔgɔninw tiɲɛ na aw ye effort ba fourni aw y'aw sew kɛ musique kɔnɔ musique bɛ ka taa ɲɛ de a tɛ ka segin kɔ nkalon ma ɲi musique taara ɲɛ kosɛbɛ mais aw bɛ min kɛ k'a dafa dɔrɔn o de y'aw ka se aw kɔrɔw n'aw baw ni fɛnw ma ka sabali fara k'aw boloda la ka bɛn ɲini k'a fara kan n'o tɛ Mali musique taara ɲɛ dɛ tiɲɛ yɛrɛ la ayiwa ko Mali musique ayiwa an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ o ye appel de toujours mɔgɔ sigira nin kɛnɛ kan wa bɛɛ de b'an ka génération in na ayiwa an ka gɛrɛ an kɔrɔw la a y'o kɛ a y'a ɲɛɲini Ala y'a di yan na bi ani ne de tɔw tɛ fɛn ye o tɛ dɛ Jami bɛɛ n'i ka tile don bɛɛ n'i ka tile don et puis tilew yɛrɛ fana taabolo togoyaw tɛ kelen ye tɛ kelen na ye kuma ka gɛlɛn an ta ye WhatsApp tile don mais tiɲɛ de don WhatsApp ni Facebook mais hali minnu b'aw lamɛn u b'a dɔn minnu bɛ se n'i y'olu bila sisan k'u ka taa kasetu san u b'a dɔn u bɛ min kɛ u b'a dɔn k'a fɔ k'an ka kasetuw bɔ sisan k'u ka taa kasetuw san u b'a dɔn walahi u b'a dɔn u bɛ min kɛ o tuma na a ye se mɔgɔw ma aw ka fɛnw lamɛn aw ka mɔgɔw lamɛn a ye se mɔgɔw ma aw ka dɔnniyaw ɲini mɔgɔ tɛ sɛgɛn o t'i kɛ foyi ye o bɛ dɔ de fari kan yɛrɛlɔbaya k'o bila pewu caman fɔra anw ma dɛ awɔ aw ka yɛrɛlɔbaya bila a tɛ foyi se mɔgɔ ma anw ye saru de ye an ye saru de ye saru ye ka wuli ka se karisa ma a y'a dɔn aw n'aw ka sariya anw kɔni tɛna se ka wuli ka se aw ma a tɛ se ka kɛ ten aw n'aw ka sariya fo ka diɲɛ mɔgɔ bɛ mɔgɔ min na e de bɛ wuli ka t'o sɛgɛrɛ voilà anw tɛna wuli ka se aw ma n'an bɔra sisan ne yɛrɛ bɛ wuli ne bɛ Fati national voilà ne ye mɔgɔ bɛ min na ne bɛ fɛ ka nin maninka dɔnkili de da n bɛ fɛ ka nin de kɛ ne bɛ fɛ de Fati maninka dɔnkili n b'a dɔn i bɛ se an ka yɛrɛbaya bila n b'a fɛ i ka n dege a la n b'a fɛ walima n mago bɛ bamanan dɔnkili de la n b'a fɛ i k'an fɛn walahi problème t'a la n b'a f'i ye a ɲuman n'i y'a da i bɛ togoya sɔrɔ a la parce que Ala ye sansi min d'aw ma a m'a da anw fana ma o ye tiɲɛ anw ma bɛn Facebook ko ni fɛnw ma parce que au moyen de communication ka teli voilà aw ka Facebook moyen de communication ka teli aw b'aw sigi dɔrɔn k'aw ka musique dilan aw yɛrɛ ye anw dun ye boli min kɛ anw ye ɲani min kɛ musique nɔfɛ a ka gɛlɛn dɛ tiɲɛ don dɛ an sɛgɛnna kojugu musique nɔfɛ par exemple n'i y'a ta k'a lajɛ e ka clip fɔlɔ in n'i ma fili bamanan fini b'i la i cɛsirilen don musɔrɔ b'i kun na o don fɛnɛ clip bɛɛ tun tɛ se k'o kɛ dɛ voilà mais bi ta an bɛ taa miliyɔn don clip la mais aw ta aw bɛna dɔrɔn aw b'a kɛ ka taa ou bien aw b'a ta live la an b'a ta live tun na awɔ ka taa n'a ye voilà o y'a sɔrɔ clip kɛla tun man ca yɛrɛ voilà Fati an donnen filɛ o live ko min kɔnɔ sisan moi je vois que dɔnkili da la il suffit mɔgɔ kelen bɛ don dɔrɔn a bɛ taa studio kɔnɔ a bɛ dɔnkili da mais e yɛrɛ bolo live studio kɔnɔ dɔnkili da la mɔgɔ min bɛ dɔnkili da studio kɔnɔ a bɛ jouer ani min bɛ live kɛ kelen tɛ abada e bolo studio dɔnkili ani live dɔnkili nafa bɛ jumɛn na min jumɛn nafa ka bon artiste kan artiste yɛrɛ kan k'i banban jumɛn ma nin fila la Jami artiste kan k'i banban nin fila bɛɛ la parce que i bɛ se k'i fɛn sisan ka dɔnkili dɔ da ten live la yɔrɔw la n'i taara studio kɔnɔ ne y'o caman ye ne ye studio kɛ ne ni studio tigiw ka di n bɛ barika da Bayini Koyita ye nin yɔrɔ la maestro ka Koyita Makalu bari sisan wani ni sigira yɔrɔ yɔrɔ n b'a ka barika da ne tun bɛ n tagama sen na ka n ka sotarama de ta ka taa n ka misiri maɲuman ko dilan Bayini fɛ yen ni n bɔra a bɛ tila ka passe di yan a ka studio a ye dɔ kɛ
mais ne dɔ kɛ dɛ fitiri waleya man di ala ye walahi ni min mɔgɔ ɲɔgɔn ko ɲuman dɔ tɛ ala ye dɔ kɛ mais i tun bɛ dɔw kalelen ye k'u ye star ye sini dabali bɛ ban nin ba ko fila ma tun bɛ nɔgɔ dugu k'u ma ne ɲɛna ye mais n'i y'u ye ŋanaŋana tigɛ la live la i b'a fɔ ko ayi donc o de kosɔn studio n bɛ se k'a fɔ o nafa ka bon quoi i bɛ fɛn caman dɔn karisa yɛrɛ bɛ se dɔnkilida fana na n k'a jɔlen live la n k'a ye dɔnkilida la n k'a dɔn k'a fɔ ko karisa bɛ se ni dɔnkili lamɛnla de bɛ k'a lamɛn dɛ i b'o fana dɔn live de la mais studio n'i tɛ se fana n'i taara i bɛ minɛ ɲini a bɛ kɛ su bɛ kɛ dugu bɛ jɛ voilà 8 heures b'i sɔrɔ ne bɛ n ka cassette kelen kɛ k'a ban tile kelen de jaabi ne ma deli ka se ka taa sigi n ka voix kan ayi a ma deli ka o kuma ala y'i ladiya voilà o ma nɔgɔn dɛ mais dɔw bɛ min kɛ morceau kelen ni morceau fila nɔfɛ a ma nɔgɔn dɛ ayiwa o kuma an ka banba hali bi dɛ donc an b'aw banba a ye dɔnkili dege an ka banba a ye dɔnkili dege kalan tɛ ban cɛsiri kalan tɛ ban a ye an ka dɔnkili banba jɔmɔgɔla ye kara de ye quoi kana mɔgɔ ye ka jɔ a la o ye tiɲɛ aw ka problème de ye o ye n'aw ma min ye para dɔ bɔ fɛn kɔnɔ aw t'o dɔn ala n'ala kira an ka génération sɛgɛnna dɛ non ayi an bɛna donc jɔmɔgɔla ye kara ye an bɛna changement don an ka kow la i sirifu de b'o la an bɛna changement don an ka kow la parce que pour que sini a ka fɔ an fɛnɛ ma ni ala sɔnna ko anw fɛnɛ kɛra jelikɔrɔbaw ye parce que n'i y'a mɛn dɔgɔnin bɛ exemple ta i ka dɔrɔn o b'a sɔrɔ i ɲana de dɛ donc n'ala sɔnna on va remédier à ça n'ala sɔnna an ye fili minnu kɛ an bɛ yafa deli bɛɛ fɛ hali bi a ma nɔgɔn dɛ kuma ma nɔgɔn dɔnkilida yɛrɛ ma nɔgɔn artisiya fan si ma nɔgɔn donc du coup an bɛ yafa deli bɛɛ fɛ kana ja ma kana kɛ ko sanga b'e la ko ne ɲɛ b'o sigilen na ko tɛ fɛn ye o tɛ n'i kɔrɔma ɲɔgɔn yɔrɔ min a bonya i k'a kalama surtout n'i ye fɛn min sɔrɔ i bɛ fɛn min sɔrɔ o bonya kɔnɔ i t'o sɔrɔ dɔgɔyama kɔnɔ o ye tiɲɛ n'ala sɔnna n'ala sɔnna ne ni ɲɔgɔnnaw n'ala sɔnna bɛ dɔgɔnin bɛɛ fɛ n'i y'a wele wagati o wagati a b'i répond présente k'a kuyate nin yɔrɔ in na jeli bɛɛ lajɛlen bonya bɛ nin kɛnɛ na komi n y'a fɔ cogo min émission in anw ka kɛnɛ émission in sigira LTV ɲɛmɔgɔ soba fɛ ko hali bi an artistes ko ka dɔ fara an ka kow kan positivement émission in kɔnɔna la rubrique bɛ an bɔra san ka Burama Sumano ka sandiya lajɛ dɔn kɛra nin ko in na dɛ ni ne tun bɛ yen a tun bɛ kɛ mɔnɛ ye ne ma donc du coup o kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ événement bɛ dɔ bolo kɔɲɔ denwulu a mana kɛ anniversaire ye ayiwa n'i ye weleli kɛ o 66 74 33 48 66 74 33 48 n'i ye weleli kɛ ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min b'i bilasira walasa i fɛnɛ ka événement ka se ka bɔ anw ka kɛnɛ émission o la ayiwa grand sœur kulun bɛ ka se cɛncɛn ma dɔɔni nka jan'o cɛ grand sœur Fati yɛrɛ ka source d'inspiration bɛ bɔ min bon ne bɛ inspiré cogo min Jami ko caman kɛra ne ɲɛna dɛ ko caman kɛra n na fana ko caman kɛra n ɲɛna ko caman kɛra ne yɛrɛ la donc ne bɛ ɲɛnatigɛ taabolo ne mana n sigi k'a jateminɛ dɔrɔn ne bɛ dɔnkili dilan ne ye dɔnkili min da yan sisan mandɔnbaliya a ma nɔgɔn a ma nɔgɔn a ma ɲi voilà donc ni ko caman bɛ kɛ mɔgɔ mɔgɔ la i b'a sɔrɔ i ka dɔnkili a bɛ nɔgɔya i yɛrɛ ma quoi ne ka problème y'o de ne kɔni ne bɛ espérer dɔrɔn ni n bɛ fɛ ka ni n ye kow taabolo ye dɔrɔn n bɛ se k'a kɛ dɔnkili a bɛ komi i b'a fɔ fɛn social kɔnɔ kow n'a tagabolo i b'a fɔ action dɔ bɛ kɛ yan sisan Fati b'o ye a b'a dɔnkili dɔ jigin a kɔnɔ ko dɔ bɛ kɛ min bɛnna i ɲagari o bɛ dɔnkili na fɛn dɔ kɛra min ma bɛn i ma a bɛ na ni inspiration o ɲɛna question dɔ bɛ yen ne b'a fɛ k'a poser kunna mais ne ma bon n ma mɔgɔ ɲininka o la yan fɔlɔ mais i b'a fɔ sisan Fati yɛrɛ bɛ exemple ta dɔnkilidala jumɛn kan min yɛrɛ ka di Fati ye i b'a fɔ i ka inspiration ne filɛ ne ka idole ye n kɔrɔmuso n'o ye Amisa Ko ye ale ye ne ka idole ye Fati ka idole ye jɔn de ye bon tiɲɛ yɛrɛ la ne ka dɔnkilida daminɛ dɔw tun b'a fɔ ne ma de ko la petite Kanja Kuyate la maman de tout le monde an b'a fɔ nin yɔrɔ la Kuyate a bonya bɛ nin kɛnɛ na a b'a kalama an ye ne welela radio sow ni fɛnw na ne ka interview dɔ kɛra Salu Kanja y'i jija togo bɛɛ la fo ka ne sɔrɔ téléphone na ka se ka kuma n fɛ bɛɛ t'o kɛ dɛ Kanja tun ka di ne ye n'a tun fɔra ko Kanja bɛ sumu na diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ o y'a sɔrɔ n bɛ bale la n'a tun bɛ sumu na diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ parce que a bɛ kan min fɔ n b'a mɛn
wa ni ala kila cɛ n tun b'a dɔn fana dɔnkilidala de don n tun b'a dɔn a bɛ se fana dɔnkilidala bɛɛ ka di ne ye dɛ mais ka mɔgɔ min yɛrɛ ka dɔnkili negeba yɛrɛ donni na tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra Kanja ye k'a Kuyate de kɛ a Kuyate ala ka don yɛrɛ yira an na don min tɛ bi ya rabbi amma an b'a fɔ a ma nin yɔrɔ in na k'a Kuyate a bonya bɛ nin kɛnɛ in na ya rabbi amma a k'an samani don caman caman ye jelimuso min don jelimuso in ka ɲi bɛɛ kelen y'a bolo bɛɛ kelen y'a bolo a Kuyate ni n'a bɛnna wagati o wagati denmisɛnniya ta la ni gɛrɛla la ni nisɔndiya de b'i kunbɛn ne bɛ barika da ala ye Jami sani ka bɔ nin baro in na jelimusokɔrɔba ninnu n'i wulila ka se mɔgɔ min ma n'i ye min bonya o b'i bonya o ne fa tɛ filɛ ni naani tun bɛ sumu na yɔrɔ la a tun b'a fɔ n ye n bɛ taa n bɛ n garijɛgɛ sɔrɔ n'a ma se ka sumu min tun sɔrɔ a tun b'a fɔ n ye Naani Jabate k'a Jabate kala ne ka kasɛti fɔlɔ bɔli chef de producteur ɲinɛ chef Jabate ne wulila yan ni m'a fɔ ala bɛ tigɛ na ale de ye Samasa production ɲini ka ne ka kasɛti kɛ Jɔn da ye CD don dɔ la Jami ne sigilen bɛ Korofina da la a don n bɛna taa n ba fɛ yen Sebenikɔrɔ hali passé a tun tɛ n bolo Nafi Jabate ne sigilen ko national sigilen bɛ yan dɛ n ma taa yɔrɔ la bi a kɛra jeudi donc ayi a ko ne bɛna taa ne sira fɛn dɔ la de i tɛ na n ka taa adamaden ka ɲɛ kuntigi an ka kuntigi n taara a don n ye n dayirimɛ sɔrɔ nɔfɛ ko ne ko k'a Jabate a ma bɔ n kɔnɔ o bɛɛ Jabate Ami Koyita hali sisan Kirina kɔnɔ n'a min bɛ taa diɲɛ yɔrɔ jeli de finesse ko ne ko n tɛ se ka taa ou bien nin tɛ yen ou bien n'a ma n sɔrɔ jeli de finesse Ami tɛ taa yɔrɔ si n'a ma ne Fati wele a Koyita bonya bɛ nin kɛnɛ na yan a bonya bɛ kɛnɛ na n b'a fo n b'a barika ɲuman da bon diɲɛ yɛrɛ ye nin de o de kama n ko ni denmisɛnnin min fana an fana kɔ dɔgɔnin min fana mana s'a ma an b'o dɛmɛ parce que an fana dɔw ye dɔ kɛr'i ye voilà c'est ça ayiwa o kɔnɔna la n'an donna Korofina an b'a fɔ tonton Cheikh Jabate n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma ko Jabate ko bonya bɛ nin kɛnɛ kɔnɔ a ka dɔgɔ artiste k'i bɛ Bamako yan k'a ka ɲuman ma se min ma an ka émission grande fan dɔ bɛ Naani Jabate ayiwa a bɛ ka émission la nin wagati na ka a ka courage ta hali bi ayiwa Fati o kɔnɔna la sisan an ye an bolo lase an ka artiste dɔ fɛnɛ ma n'o de ye Dusubagayogo ye an ka jɛ an ka dusuka voilà a b'a fɔ tanti Nawa Dumbuya ma k'a fɛnɛ Dumbuya a Bulafakoli a bonya bɛ nin kɛnɛ in na yan nɔ ayiwa k'a fɛnɛ k'an samani dɔw ye Fati national an kulun bɛ ka se cɛncɛn ma dɔɔni dɔɔni anw ka kɛnɛ émission min labɛnna LTV ɲɛmɔgɔ soba fɛ ale bi ko ka anw artistes bɔ dibi la ko k'an bila yelen na ale bi ko ka dɔ fara an ka sankɔrɔta kan ayiwa an b'a fɔ Alimami Samori Ture ma n'a ka jama bɛɛ lajɛlen ya rabi ala wulila jigin ma ala kana ni jigin cɛ ayiwa kulun bɛ ka se cɛncɛn ma an b'a fɔ tuguni alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ tanto bila masa sanumanba in ye ale min sɔnna ka anw sigi nin kɛnɛ kan bi ne ni Fati national Fati damba mais n b'i kɛ sago ye bi quoi a yɛrɛ b'a dɔn bula ninnu n'aw ma kɛ sago ye a ma ɲi aw tɛ se ka ko ye aw nogo ka bon kojugu aw n'u tɛ dumuni kɛ ka mɔgɔ to bon n'i bɔra yan nisɔn sɔ bɔrɔ tan n'i bɛ jigin ka bɔ émission la ka to sɔ bɔrɔ sama Ami ma ye a n'a cɛ ba se k'o dun olu t'a fɛ an b'a d'e ma a bɛ nisɔn sɔ bɔrɔ tan ayiwa i m'a ye donc hali bi an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an bɛ sali k'an kuntigi ka an bangebaga cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ nin kɛnɛ na minnu bɛ k'an filɛ an filɛlibaga cɛman ani musoman denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan k'u bɛɛ ni ce an ka invité de ye Fati national Fati Damba ni mɔgɔ min t'a jamu dɔn a jamu de ye ko Fati Sakɔ n t'o ye an y'i wele Fati i nana an ka wele jaabi vraiment a diyara n ye a bɛnna n ma ala kana basi foyi k'i tagatɔ la ayiwa i ka clip dɔ b'an bolo yan ko fɔ tɛ mɔgɔ ban jani an k'o lajɛ kumakan laban min bɛ e bolo k'o lase jano fɛnɛ cɛ ayiwa ka nin ko in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ labɛn k'a sinsin Sidi fo ne ya fana ma ɲɛ dɔ k'i la bi dɛ o ye Siri Siribe ale de cameraman ni solenba yɛrɛ ka Siribe fila bɛ malo fila bɛ samɛ nin kuma in ye tiɲɛ ye wallahi ka merci ani coordination Fuseni Leko Traoré Ablo Konate Origi voilà ayiwa Fati jatigi ɲuman jugu bɛ nkalon na jatigilu ye sɔn tɛ saramana ye jatigi ɲuman dun jugu bɛ nkalon na jatigilu ye sɔn tɛ waliden na
sarwa sukala masadi nyanale samajime nyafi nyana jamila gare ngone tabeni numulu leche numulu nyana ma sababu nyuma numbe barika dawede ka barika bila fana sawa mamare nye jali kante madamu sangan musumahan kante de jali kante nebe barika bila jati chema jati musoma emission do bamako kono jati fen nanye na ma ke jineni mogo e jati jineni mogo kabaru mandinye me barika bila madamu aba salitera ye salonye sali nafa kake samala nyoye bamako kana wolo nyotoluko ka teme nyogona lula ala sali mi mehinena lillahi wa rasuli me barika bila makoro kamara e journal kabako demba kamara mamare makoro kamara balule memali ka barika bila asa sumare warte mungono madame diko asa pai de wolo lila maraka musomi make kolaba mali dinge kono neta benni kolaba nalule che kabari kabila seybani mahamadu e alateri mahamadu manago mo mi e foni teselila kadiri mamare seyba sukera kile do bi bamakoya seyba hina nanade fongo jigi barikada jigi kausani faye jati gi nyumanu jugu bengalo na lagare fari jami sonti la samani le koromso famille sorolo la nantarawla je remercie Amélie Coiffure bela jele fuga be barkada Amélie Coiffure ale reni kun la ngafini madame Baga jugani sura sisi style ale rele la me ka foli bilibili babla madame Shinberté Aja Shin aywa ka foli bilibili badi Aja Shin ma Amélie Coiffure an jugani aywa grand sœur kulun sira tenjema wallahi ame foli da be ka be barkada an ka kene kono na donc ala ka sininga na di majami ya rabbi ami ka ta sambe fo dugume ka cameraman nyumo la siri manja ko ne ko flaw de beyti kala ka sijani kana kala faal amina ya rabbi ka barkada almami samori touré kala ka menina ya rabbi yamma ka barkada LTV barakela bela jeli ala ka si kala faula ka kana kala faula si de be mona chamambo ya rabbi ami ka jatigi bela jeli fo anyi min to ko fama min to ko fo émission de do ko bega barka ni yame nyama kala do de be kala kila tiens do ode do jamila gari ambe je ambika clip la bana